mga idol. Nandito tayo sa Facebook side. Andito ang tropang Mid Street. Ayan. Shout out sa mga Mid Street. Ayan, mga idol natin. Happy New Year mga idol. Oh, gwapo. Lupit. Oh, ayan. Happy New Year mga idol. Ayan. Tropang Mid Street ng Phase 4. Ayan, Phase 4 Southville. At dahil dyan, meron tayong konti 50 pesos pang kape. Salamat mga idol. Oh, guwapo, guwapo. Thank you idol, thank you. Idol natin yan. Mula sa idol ng Kabuyaw. Ayan, Mid Street ng Phase 4 Southville. Ayan. Lakeside pala, Lakeside, ni Southville. Lakeside, Phase 4. Idol, thank you. Happy New Year. Oh, mga idol, Happy New Year. Happy New Year, boss! Happy New Year. Happy Vlog! New Year. Tara, kumain tayo. Yun, idol, Happy New Year. Cheers, Kabuyaw. Idol. Oh, thank you, idol, ha. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Wala sa idol ng Kabuyaw. Happy New Year. God bless Batang Mid Street, takinan nyo. mga batang Mid Street. God bless Kabuyaw. Salamat po. Salamat Idol, sa ano, salamat. 5K followers ni boss. Yun. 20K na. 20K na. 20K followers na tayo mga idol. Salamat po. 5K. Yeah. Thank you mga idol. Thank you. God bless Kabuyaw.